Good morning mga kaibon. Nandito tayo ngayon sa may Malabon Pet Market guys. Tara, samahan nyo ako, tingnan natin yung mga bagong ibon dito at saka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Yan, thank you. Morning Boss Ares. Ito si Boss Ares, tingnan natin mga dala niya mga ibon dito. Gaganda. Bago rainbow. Bago rainbow ah. Magkano rito boss? May 2.5, may 3K. Yan, may 2.5, may 3K. Puro ano yan, project yan. Puro project. Ito, gaganda oh. Kaya yung mga inko, mura na yung mga inko na yan, mga 1.5 pare. 1.5 ang pare itong mga inko. Oo. Itong body mo na to, 1K na lang yan. 1K na lang. Euro yan. Lalaki ba to boss? Lalaki. Euro na body oh. Oo. Lalaki pa oh. 1K na lang. Kaya Boss Aris. Laki oh. Dito sa yellow boots mo na to boss. Nasa yellow bulls natin, papares ng yellow bulls opa. Yellow boots pa yung kapares. Ayun. 2K na lang. 2K na lang. Oo. Eh, verso na yun. Yung perso upsider. Verso upsider oh. Ganda oh. Perso upsider. Ano, upsider na verso oh. Solid color yan. Magkano yan boss? Kapares niya na itong pastel. Pastel to. Oo. Yan ang kapares. 3.5. Yan oh. Upsider na ano, verso oh. Solid color. Ito. Upsider. Ay ba? Dito sa mga ano mo boss, mga normal mo. Dito, 700 na lang pare. 700 na lang mga normal. Yan. Wala na boss? Thank you Boss Aris. Yan, PM nyo na si Boss Aris. Thank you. Thank you. Sa mga ano mo boss, mga normal mo. Dito, 700 na lang pare. 700 na lang mga normal. Yan. Thank you Boss Aris. Yan, PM nyo na si Boss Aris. Morning Boss Marvin. Morning, good Kasi Boss Marvin, tignan natin yung mga dala niyang ibon dito. Sa may Malabon Pet Market. Yan. Ito, may dala siyang anpid oh. Late pa oh. 3 weeks. Mabababa lang nito boss ah. Hindi, hindi pa nakababa. Binukot. Ginukot na to boss. Magkano to boss? 1,000 lang yan. 1,000 lang oh. Anpid na Lutino. Naka-tail. 3 weeks. Ayan oh, 3 na lang natitira. Ito, aqua ba to boss? Aqua Opa Paint. Kaya lang, dalawa natin ang Aqua Opa Paint. Aqua Opa Paint dito. Aqua o papel dito. Anong gender nito boss? 10. 10. Solid oh. Ito. Ito ano to boss? Ito alanganing homozygote eh. Yan. Homozygote. Declare ko na lang ito na Aqua. Aqua. Pagka homozygote to, jackpot sila. Jackpot kayo dito pag Kasi sa ulo umasagot. niya, homozygote na homozygote eh. Madumi kasi yung ulo kaya ayoko namang magano. Anong gender nito boss? DNA cock. DNA cock. Yan. PM na lang sa price nito. Post gun, boss Jake. PM na lang sa price nito boss. Oo. Pero may kapatid to na homozygote, aqua, opaline, dan palo. Ayun. Etong aqua Ito na to naman, boss. aqua, opaline, B1. Aqua o pala yung B1. Post gun. Possible dan pa. Yan. Anong gender nito boss? Ito, ano to, boss Jake? Titignan ko na sa record, pero tingin ko kaken. Cock. Yan. Ito, aqua rin oh. Aqua din yan. Aqua, U-wing, opaline. Anong gender nito boss? Aqua Ewing o Paline. Aqua B1 ba ito boss? B2. Boss. B2. B2. Yan. Anong gender nito boss? Titignan ko na lang sa DNA. Yan. Titignan na lang daw niya sa DNA. Parang kake no boss? Parang kak din. Pero may hint din sa sa aqua eh. Hindi ko lang kung ito eh. Ito.
Nasa Basta lahat record. yan, puro post dan. Ayan, puro posta na aqua. Project, Aqua, Opa, Dan Palo. Yun. Pero may previous tayo pamaris, Dan Palo. Ito, B1 ba ito, boss? B2. B2. Ayan. Ito lang B1 natin. Ayun lang, isa lang yung B1. Ito isa, hindi ko alam kung B1 ba o homozygote. Ito. PM nyo na. Bakit siya? Text nyo na lang o tawagan nyo si Boss Mario sa presyo nito. Ayan. Aqua B2. Itong pail na to, boss. Ito, ano to, Pail Palo, Moose Pail Palo. Ayan. Magkano to? 500 lang yan. 500 lang. Pail palo na. Parang hen, no? Ay, yellow balls. Yellow balls sopa. Available sa pa. Ayan. 2,000. 2,000. Hen ba to, boss? Parang hen, no? Parang yan. Ayan. Yellow balls sopa, 2,000. Ito, albino, tsaka white balls. Ano ba yan? Magkano to, boss? Albino Opa. Albino opa, tsaka white balls sopa. Ito Albino Opa, 3,000. Ito Bulls White Opa, 2,500. 2,500. Ayan. Ano hanap, sir? Albino opa, oh. Solid, oh. Itong Crimino na to, boss. Kaya Crimino matured hen. Matured na hen, panalang na. Magkano to? 1,500. 1,500. Yan, panalang na. Oh. Hanap nyo na lang ng kak. Yan naman, Green Opa, Pail Palo, back to back. Magkano to, boss? Sa Green Opa, Pail Palo natin na back to back. Ano lang to, 3,500 pare. 3,500 ang Panalang na yan ha, panalang na. Panalang na. Ang ganda, oh. Solid, solid. Etong Zebra mo, boss? Yan, ano lang to, 200 isa. Ayan, 200 yung isa. Ang gaganda, oh. Zebra pins. Ito, one take. Kakatayin dito. Ito, mga kakatail. Itong normal gray mo, magkano, boss? 2,000 lang kada pare. Ito pa ibang kulay. Ito, ang ganda ng kulay, oh. Ito parang saddleback pero medium 5 lang siya. Medium 5 lang. Ayan. 2,000 ang pair. Ganda, oh. Dito sa Lutino mo, boss. 2,500 pare. 2,500 ang pares. Lutino kakatail. Ito, ang ganda, oh. Pag sa ibang kulay, basta di kulay natin, 1,000 isa. Ito, 1,000. Isa itong mga normal gray. Ito, par blue. Ano pa daw na ano, magkakasama? Itong white na par blue, boss. Yung may green yung pa. Itong white na par blue na to, boss. Sino mo nandun? Nandun daw ba? Ayan. Opalay na 5 siya. 5. Pero ano lang yan, 400 lang. 400 lang. Hen to, boss. Nakapay na lang. Ayan. Pakapahan nyo na lang kay Boss Marvin. Yan, back to back na green. Back to back na dilute. Oo. Magkano to? Violet saka green na parisan. 2,000 lang yung paris. 2,000 lang ang pares. Dilute na yan. Back to back. Visual. Ito, Binova Pail, oh. Ano itong Binova Pail na to, boss? Yan, ano yan, bigay ko na lang ng mura, molting eh. 1,000 na lang yan. Molting, 1,000 na lang. Parang kakpa, oh. Ito, Lutino, oh. Ganda, oh. Yung Lutino na to, boss. Ano boss? Lutino na to, magkano? Hindi na normal, 1,000 lang yan. 1,000 lang, yan. Pakapahan nyo na lang kay Boss Marvin. Pero parang kakto. Morning, Boss Marvin. Morning, good morning. Kasi Boss Marvin, tignan natin yung mga dala niyang ibon dito. Sa may Malabon Pet Market. Yan. Ito, may dala siyang unfeed, oh. Liit pa, oh. 3 weeks. Kabababa lang nito, Boss, ah. Hindi, hindi pa nakababa. Binukot. Binukot na to, Boss. Magkano to, Boss? 1,000 lang yan. 1,000 lang, oh. Unfeed na Lutino. Kakatail. 3 weeks. Ayan, oh. 3 na lang natitira. Yan. Ito, aqua ba to, Boss? Aqua o papel. Kaya lang, labas natin itong aqua, boss Jake. Ito, oh. Daming aqua na dala ni Boss Marvin, oh. Aqua o papel dito. Yan. Aqua o papel dito. Anong gender nito, Boss? 10. Hen. Yan, solid, oh. Ganda, oh. Yan. Ito, ano to, Boss? Ito alanganing homozygote eh. Yan. Homozygote. Ba, declare ko na lang ito na aqua. Aqua. Pagka homozygote to, jackpot sila. Jackpot kayo dito pag Kasi sa umasagot. ulo niya, homozygote na homozygote eh. Madumi kasi yung ulo, kaya ayoko namang mag-ano. Anong gender nito, Boss? DNA kak. DNA cock. Yan. CM na lang sa price nito, no? Post dan, boss Jake. CM na lang sa price nito, Boss. Oo. Pero may kapatid to na homozygote, aqua, opaline, dan palo. Ayun. Etong aqua Ito na to, naman, Boss. aqua, opaline, B1. Aqua ko pala yung Post B1. dan. Possible dan pa. Yan. Anong gender nito, Boss? Ito, ano to, boss Jake? Titignan ko na sa record, pero tingin ko kaken. Cock. Yan.
Ito, aqua rin, oh. Aqua din yan. Aqua Ewing Opaline. Anong gender nito, boss? Aqua Ewing Opaline. Aqua B1 ba ito, boss? B2. Boss. B2. B2. Yan. Anong gender nito, boss? Titignan ko na lang sa DNA. Ayan, titignan na lang daw niya sa DNA. Parang kake na, boss. Parang kak din. Pero may hint din sa sa aqua eh. Hindi ko lang po ito eh. Ito. Nasa Basta lahat record. yan, puro post dan. Ayan, puro post na aqua. Project Aqua Opa Dan Palo. Yun. Pero may previous tayo pamaris, Dan Palo. Ito, B1 ba ito, boss? B2. B2. Ito Ayan. lang B1 natin. Ayun lang, isa lang ang B1. Ito isa, hindi ko alam kung B1 ba o homozygote. Ito. PM nyo na. Mahanap siya. Text nyo na lang o tawagan nyo si Boss Mario sa presyo nito. Ayan, Aqua B2. Panalo ba yung pinalit mo? Panalo. Boss Marvin pa. Oo. Itong pail na to, boss. Ito, ano to? Pail palo, pail palo. Ayan, magkano to? 500 lang yan. 500 lang, pail palo na. Parang hen, no? Ayan. Pwede na ba ulam? Mahanap mo yan. Itong Lutino pa mo na to, boss. Ay, Yellow Bulls. Yellow Bulls Sopa. Yellow Bull Sopa. 2,000. 2,000. Hen ba to, boss? Parang hen, no? Parang yan. Ayan, Yellow Bulls Sopa, 2,000. Oo, marami tayo niyan. May lutuin ako pa tayo. Ito, Albino, tsaka White Bulls. Ano ba yan? Magkano to, boss? Albino Opa. Albino Opa, tsaka White Bulls Opa. Ito Albino Opa, 3,000. Ito Bulls White Opa, 2,500. 2,500. Ayan. Ano hanap, sir? Albino Opa, oh. Solid, oh. Itong Crimino na to, boss. Kaya Cremino matured hen. Matured na yan, panalang na. Magkano to? 1,500. 1,500. Yan, panalang na. Oh. Hanap nyo na lang ang kak. Yan naman, Green Opa Pale Palo, back to back. Yan. Magkano to, boss? Sa Green Opa Pale Palo natin na back to back, ano lang to, 3,500 pare. 3,500 ang Panalang pare. na yan ha, panalang na. Panalang na. Yan, ganda, oh. Solid solo. Oo, Oh. sinistar feed lang para Etong Zebra mo, boss? Yan, ano lang to, 200 isa. Ayan, 200 yung isa. Ang gaganda, oh. Zebra pins. Ito, one take. Kakatail dito. Ito, mga kakatail. Itong normal gray mo, magkano, boss? 2,000 lang kada pares. Ito pa ibang kulay. Ito, ang ganda ng kulay, oh. Ito parang saddleback pero medium tide lang siya. Medium 5 lang. Ayan. 2,000 ang pair. Ganda, oh. Dito sa Lutino mo, boss? 2,500 pare. 2,500 ang pares. Lutino kakatail. Ito, ang ganda, oh. Pag sa ibang kulay, basta di kulay natin, 1,000 isa. Ito, 1,000. Isa itong mga normal gray. Ito, parang gel ito. May 2,000 sir, may 2,500. Depende sa kulay. Ito, ang ganda na ito, ah. Parblo papel, boss? Para doon mapil ka, Yan. Magkano to? 2,500. 2,500 yan. Parblo papel, oh. Solid, oh. Red eye. Ito pa ibang pare sir. May 5 na to. Kak ba to, boss? Sakyan ka. Kak. Yan. Ganda, oh. Parblo papel. 2,000 lang din. Yung fight mo na to, boss. Na Parblo. Oo pa daw na ano, magkakasama. Yung fight na Parblo, boss. Yung may green yung apa. Yung fight na Parblo na to, boss. Sino mo nandun? Nandiyan daw ba? Opaline. Yan. Opaline na 5 siya. Fight. Pero ano lang yan, 400 lang. 400 lang. Hen to, boss. Nakapay na lang. Yan. Pakapahan nyo na lang kay Boss Marvin. Yan, back to back na dilute. Back to back na dilute. Magkano to? Violet saka green na parisan. 2,000 lang yung pares. 2,000 lang ang pares. Dilute na yan. Back to back. Visual. Ito, Brino papel, oh. Ano tong Brino papel na to, boss? Yeah, ano yan, bigay ko na lang ng mura, molting eh. 1,000 na lang yan. Molting, 1,000 na lang. Parang kakpa, oh. Ito, Lutino, oh. Ganda, oh. Yung Lutino na to, boss. Ano boss? Lutino na to, magkano? Hindi na normal, 1,000 lang. 1,000 lang, yan. Pakapahan nyo na lang kay Boss Marvin. Pero parang kakto. Yan.
Dito sa budget mo, boss. Sa budget natin, 800 lang isa. 800 lang sa budget. Gaganda, oh. Pero dito, Boss Jake, Dan Palo. Ito, Dan Palo. Blue Dan, boss. Blue Ewing Opa Dan. Pag sa kapa na, lalaki siya. Puro ko lang DNA yan. Wala pang DNA. Isa ka pa, lalaki. Oo. Yan. Text nyo na lang sa price si Boss Marvin, mga boss. Visual Dan Palo yan, boss, ha? Visual Dan Palo. Ayan, oh. Blue Blue Ewing Opa Dan Palo. Blue Ewing Opa Dan Palo. 12 lang yan, 12. 12 na lang. Ayan. Pero pwedeng freebies yan pagka kumuha ng Visual ka aqua. na. Pagka kumuha ka ng aqua, Freebies yan. freebies na to. Ayan, pagka kumuha daw kayo ng aqua, freebies na to ni Boss Marvin, mga boss. Kahit alin siya sa mga Dan Palo at dala. Magandang Basta ipa- kumuha ka ng aqua, freebies Dan Palo. Ayan. Magandang ipares to dito, oh, sa hen na to. Oh. Hindi siya pwede, boss, kasi Depende. ano to, pale palo siya. Apple Palo. palo. Pwede ba siya ng dugo? Yun, di pwede. Pwede siyang pare sa lahat ng mga aqua postan. Ito, itong poster na to. Ano ba? Lahat Ito? ng aqua na postan. Di siya pwede sa pale. Ito, Libre kang Dan Palo. Bayo Ewing to, boss, Dan Palo. Bayo Ewing Dan Palo. Ayan. Magkano to? Dito ano lang to. Ganun din, 12. 12. Pagka bumili ng aqua, previous na rin to, Previous boss. Ayan, previous na raw to. Pagka bumili kayo ng aqua, oh. Solid, oh. Visual na Dan Palo na yan. Di ba pamimili mo aqua? Ito nga lang mas mataas. O ba baby? 35. Bawasan natin. Magkano kaya? Etong Lutino Opa muna to, boss. Ay, Yellow Bull Sopa. Yellow Bull Sopa. Ito sir, tignan ko lang to. Bata kasi yan. Bata pa. 1.5 lang. 1.5 na lang. Yellow Bull Sopa. Basta lagay lang nila, Yellow Bull Sopa, bata. Alam ko na yun. Bata. 1.5 lang. Yan, 1.5. Pagka minessage nila. Sabihin nyo lang yung tigwa 1.5 na Yellow Bull. Yan. Pero, yan, ito to sir. Aqua Opa B2 Post Dan. Ito kasi finished product. Ito boss yun, hindi na po din yun. Ito. Ito, Green Opa Dilio to. Solid, oh. Ito finished product na sir. Magkano to, boss? 4,000. Babae yan ha. Babae. Green Opa Dilio to. Pati yellow Solid. pay sir, meron tayo. Avocado line. Ano. Pero yung finished product na. Ano, ganda ng kulay, oh. Babae, mga boss. Previous pa rin yung dagdag. Parakit natin, 350 pare. Yan, 350 lang pares, oh. Para kito. Dami, oh. Pero yung finished product na. Dito sa mga palay mo na to, boss. So, palay natin, 400 lang isa. 400 lang isa. Dami, oh. Puro palay. Ito boss Jake, green din 1,000. Ito, Green Dilute, oh. 1,000 na lang, oh. Visual na din. Green Dilute na. Yan, oh. Parang kakpa. Pakapaan nyo na lang kay Boss Marvin, mga boss. Kung Bio-Dilute mo na to, boss, saka Parvo. Dito 1,000 lang isa. 2,000 dalawa. 2,000, dalawa. Kaya naman bigay sir, kung ano gusto nyo sa pool. Bio-Dilute, oh. Ito ang papel mo na blue, boss. Blue Papel naman natin, 2,500 pare. 2.5 ang pares. Ito, ganda na itong green. Hindi po. Parang po yung butak sa pugat. Dito ano lang to. Pastel lang to boss Jake ha, hindi siya yellow bull. Pastel. 350 lang isa. 350 lang isa, pastel. Pero kaya yung yellow bull eh. Magkairin ka na? Ito nga papel na to, boss. 3,500 pare. 3.5 ang pares. Tumal green pail. Magkano to, boss? 1,500 na lang yan. 1.5 na lang. Okay na, boss, no? Sige, sige, sige. Sige, Boss Marvin. Sige, sige boss Jake. Yan. Balikan mo lang mamaya boss Jake. Sige, sige, boss. Ano kaya? Ano? Basta. Ano mga dala mo ngayon dyan? Ay, good morning. Ito si Kuya. Tingnan natin mga papi niya rito. Ayan. Sa'yo ba itong pag na to, boss? Ayan. Ayan yung nakahapon. Ito pag. Pag. Anong gender nito? Male yan, male. Lalaki yan. Male. Yan. Magkano to? 10 na lang. 10,000 na lang, lalaki. Ilang months na to? 10 months. 10 months na. Yan. Konti na lang, pwede na pang stud, no? Ito magkano to?
Ito, crossbreed po ng poodle saka golden retriever. Yan. Babae. Babae. Oh, 4,500. 4,500 kay kuya. Yan. Babae pa yan ha. Ganda ha. Crossbreed ng golden retriever. Yan. Ito, Dachshund. Dashan. Yan, lalaki. Mini Dachshund po yan ha. Mini Dashan. Oo. Yan. 5,500 na lang. 5,500. 5,500. Yan. Lalaki. Ito, baka nakita nyo na rin to. Ito, Yorkie. Yorkie. Crossbreed ng Shih Tzu. Yun. Ng Choco Liver. Babae. 4 months old. Ano yan? 5,500 yan. 5,500 babae. Crossbreed ng Yorkie. Ito, crossbreed po to. Crossbreed. Tingnan nyo. Crossbreed. Po yan. Yan, crossbreed. Shih Tzu Dachshund. Yan. Ayan ha, Shih Tzu Dachshund. Ayan, kitang-kita naman ha. Magkano yan, Tay? Ha? Bigay ko na lang to ng 3K. 3K na lang. Yan. 3K na lang. Dalawa to kapatid. Kapatid niya yan. 3K din. 3K. Yan. Pareho po yan. Ito, babae to, babae. Babae. Ito, lalaki. Yan, 3K. Ayan. Ito. Ito, ang cute oh. Choco Liver. Anong gender niya? Kuya? Lalaki. Lalaki. 5'5". 5'5". Ilang months na yan? Liver line, liver 23 months. 3 months na. 5'5". Ayan, ang ganda. Ate, halika. Anong contact number mo, kuya? Ayun. Sa'yo, baby. Ano, 0916-736-0615. Anong pangalan, kuya? Facebook ko naman, Dime Mijares. Ay, D-I-M-E Mijares. Miares. Ayun. PM niya na lang si kuya. Sa friend. Yan. Message niyo na lang siya. Thank you, kuya. Okay, salamat din. Good morning. Good morning, good Morning, Basalias. Ito si Basalias. Tingnan natin mga dala dito ni Basalias sa may Malabon Pet Market. Yan. Ito, may dala siyang Red Factor, oh. Ayan, mga highlights natin ngayon. Ayan, meron tayong visual na green feeder Ewing Red Factor. Ayan. Yan. Split tail na yan ha. Tail lang magulang niya. Split tail pa. Yan. Magkano to, boss? 15K lang. 15K. Anong gender nito, boss? Ang gender pa. Ang gender pa. Magkakapatid ba to, boss? Magkakapatid sila lahat. Magkakapatid, oh. Ang ganda. Etong kapatid, boss, magkano? Yung mga kapatid niya, 5K. 5K. Yan. Ang gender pa. Yan. Yung mga opaline, visual na... Etong Ewing na to, kapatid niya rin to? Oh, Yan. Magkano to, boss? 5K. 5K. Yan. Kapatid ng Aret. Yan. De Basalias. Presyo natin ngayon. Dito sa ano mo? Sa boss, magkano to? Tama, green opa Ewing. Ano lang to? 700. 700. 700. Ayan, meron tayong mga tig 1,000, mga Par Blue Opaline. Ito, mga 1,000 lang, mga Par Blue Opaline, no? De Basalias. Yan. Tapos yung mga green, Ito, 1,000 dito, boss. 1,000 lang. 1,000. Negotiable yan ha. Ano, ang daming Par Blue Opa Ewing, oh. Ang dami na natin mga Lutino back-to-back na short. Ito, Lutino, back to back. Magkano to, boss? Okay na lang. Yan, Lutino, back to back. Meron pa. Bulcelo, back-to-back. Oh, Yellow Bulls, oh. Ay, Lutino. Lutino pa rin, Lutino. Ayan. Lutino, Okay lang yan. okay na lang. Yan. Go, 1, 2. Yan. Ito, Yellow Bulls. Bulcelo, ayan. Magkano to, boss? 1, 2 lang yan. Kanto lang ang pair. Yellow Bulls. Matured ha. Ganda. Matured na. Quality. Quality pa, oh. Dahil pag sinabi kong quality talaga yan. Limited. Ito, ang ganda nito, quality, oh. Ito yung split tail natin. Ayan, back Ito, to split back tail, natin. oh. Yung payuwing, split tail. Ganda ng kulay, oh. 1.5 lang yan, 1.5 lang. 1.5 lang kay Boss Elias. Yan. Diba, million dito ang kulay natin ito. Yung kapares, wala na po. Ito, boss, ano to? Yung opa, split ino natin, hen, 1K. Oh. Yung green opa, 500 lang yun. Oh, bali- Yung lalaki. Bali 1.5, pares na, boss. Yan. Splitino pa yung hen. Yan. Pwedeng babae lang kunin. Yan yung green dilute natin at saka par blue opa dilute. Yan. 8K lang. 8K na lang, oh, Parblo Patiliot, oh. Negotiable yan. Yan. Magkano to, boss? 8K. 8K, green o Patiliot. At saka par blue opa dilute. Yan, 8K. Ganda, oh, solid, oh.
Tayo sa Alpha. Ito mga Alpsuan, oh. Albino at saka Crimino Opaline. Yan, ganda, oh. Medyo rare na yan. 1.5 lang Dalang na ito na, boss, no? Magkano to, boss? 1.5 lang. 1.5 lang. Ilang months na to, boss? Matured na, mga nasa 10 months to 1 year na. Ayun, pwede na palang salang. Yan. Yung nangungulekta ng mga rare na Alpha. Ito, ano naman to, Biopale, boss? Bayon, bronze. Bronze, palo. Ito, sale na to, 1.5 na lang yan. 1.5 na lang, oh. Bronze palo na, oh. Ito, ito, yung palong. Palong Alpha at saka split palong Alpha na violet. Yan. 800 lang to, mga boss. 800 na lang. Meron tayo dito ito, mga delete pa natin. Ito, maraming delete pala si Boss Elias, oh. Meron tayo mga green delete dyan. Magkano rito, boss? Opa, snap. 1K lang. 1K na lang. Yung blue delete natin, 1K Puro mga lang visual din. na delete na yan, mga boss. Blue opa delete natin, 1.5 lang. Yan. Blue pa delete, boss, ito. 1.5 lang. Yan. Blue pa delete, 1.5. Ayan. Nakaka-tail mo, boss, Kakatayin magkano? natin ganun pa rin, 2K lang din ang pares. Okay, ganda. Mga matured, proven pair. Itong emerald ba na to, boss? Emerald natin, sold na to kay Boss. Sold na. Oo, yan. Ano na to? Itong six pack Yan, na to, boss. na 5 natin, 1K lang isa dyan. 1K lang, ganda, oh. Ito, boss, magkano to? Ito, green opa, Ewing. Hindi ho, green Ewing Peter. Ito, 700 lang to. Split ino yung hen. Ayan, split in yung hen. Hen lang, ano? Magkano to, boss? 1, 2? Hindi, 700 lang. 700, yan. Ito, mga ganito natin. Yan, Ito. 700 lang din. Ito, 700 lang, oh. Ito, Opa na 800. yan, boss, no? Opa na, no? Opaline, puro opaline na yan. Yan, 700 lang ang pero, opa line, kay Boss Elias. Meron tayo 600, ayan, 600. Ito, mura lang, oh. 600, oh. Back to back 500. Ito, 500 lang. Saka opaline. Yan. Dami natin dito, may mga sale tayo dyan. Murang-mura na. Yan, napaka-pogi. Ito, ang ganda na ito, pulang-pula ulo. oh. Oo, kahit na 800 lang, yan, bibigyan natin. 800 na lang, oh, solid color. Kay Boss Elias. Yan. Ganda, napaka-pogi. Itong Albson na to, boss. Albson natin, may Albson tayo dito. Ito, Albson na Lutino, Pale na, boss. Lutino na mga pink space. Yan. 400 each lang. Albson na Lutino, pink spade. Yan. 400 Magkano to, boss? 400 lang isa niyan. 400 lang isa, 800 ang pair. Oh, 800 Yan. lang yung dalawa na yan. Itong barakit na to, boss. Yung parakit natin, aligaw lang. Yan. Ano lang yan? 130 lang ito dyan. Ito, ang ganda na itong kakatail na to, ah. Magkano to, boss? Okay lang din. Okay lang, ganda, oh. Pearl fight at saka pearl. Yan. Pearl fight tsaka pearl. Surpair yan. Ito, 2K na lang. surpair naman. Ito, 2K lang din to, boss. Ganda, oh. Ganda, oh. 2K lang, kay Boss Elias. Ganda, oh. Proven, isang banded. Ito, alin kita proven, boss? Ito, proven. Ito, proven. Ito, banded. 2K to, boss? At okay lang din Ah, yan. okay Ito, lang. 1.5 lang to. Yan. 1.5 lang. At saka pearl. Blue pail, tsaka move pail. Blue pail to, boss? Blue pail. Pablo tail. 1.5 lang. Banded na back to back na split tail. Back to back split pail. Magkano to? 700 lang yan. 700 lang. Albino Lutino natin na banded. Ayan. Albino Lutino. Oh, albino Lutino natin, 1.5 na lang din yan. 1.5 na lang, oh. Albino Lutino na. Ito, mga project Lutino pa. Lutino po po pa saka Green Ewing Opa, Lutino na. Magkano to, boss? okay na lang yan. 2K na lang. Makamura. Bukod doon, Mura na, oh. Hindi pa totoo yan, may Yan, tawad pa yan. ganun din. Yan. Lutino, possible dito para snap. Blue o Lutino. Ayan. Project Lutino pa, no, boss? Oh. 2K din to, boss? 2K din. Isa, Green Ewing, Lutino, split o 5 black, saka Lutino. Proven Yan. din yung Lutino. Ruben din yung Lutino. Yan. 2,000 din. Yan. Kay Boss Lito, yan. Ayan mga boss, ang Yan. dami natin available pa. Ha? Pili lang, pili Text nyo na lang, oh. Tawagan nyo si Boss Elias, mga boss. Yan. Sige, Boss Elias. ka pabati nga, boss Jay. Yan. Shoutout pala. Shoutout, boss. Ay, yung special natin bayan na tiga sa Bela ulit, ni Christine Almasan. Ayun. Ma'am Christine. Shoutout po sa inyo sa mga taga Isabela. Yan. Thank you, Boss Elias.
Kuya, siya itong Shih Tzu na to. Morning kuya. Ito, may dala si kuya rito ng mga Shih Tzu. Pati nga nito kuya. Ito, ang ganda oh. Tricolor ba yan kuya? Tricolor oh. Cute oh. Yan. Magkano yan kuya? Ha? 6'5". Anong gender niyan? Babae? Lalaki. 6'5", Shih Tzu. Ilang months na yan kuya? Magdadalawang buwan. Magdadalawang buwan na. Yan, 6'5". Ganda oh. Tricolor. Yan. Etong brown kuya? Babae. Babae. Dalawang babae ang brown. Dalawang babae itong brown. Yan. Ang cute oh, taba oh. Magkano naman dyan sa babae? Ganun din. 6'5" din. Parehas lang sa lalaki. Parehas lang. Yan, ang cute oh. Pati itong isa oh. Ito, makit din oh. Yan, babae din. Yan, ang cute oh. Ito, makit din oh. 6'5", Shih Tzu. Anong contact number mo kuya? Yan, kunin natin yung contact number ni kuya para sa mga gustong bilhin yung Shih Tzu ni kuya. Ito yung contact number ni kuya. Screenshot nyo na lang mga boss. Anong pangalan kuya? Ronald. Ronald, yan si kuya Ronald. Kontakin nyo na lang siya. Thank you kuya. Thank you. So guys, dito ko lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!